हेलो क्लास पिला माने समस्त ने आसी पुणी थे गोटे नुआ भिडियोटी देखा एनआरटीएस परीक्षार पिला सामाजिक विज्ञान पेपर पिला आशा करुच्चे पूर्व दि जाइए समस्त भिड गुड़िक जो मैंने देखी ना समस्ते प्लेलिस्ट को जीव संपूर्ण रूपे ओडियार पिला गणितर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान संपूर्ण रूपे प्रश्न सहित उत्तर गुड़िक डिस्कसन कराई समस्ते देख समस्ते अति सहज बुझीपर पिला आसीजा बर्तमान पुणी थे सामाजिक विज्ञान गोटे अन्य किसी पेपर नहीं आसी देखा जे संपूर्ण रूपे क्वेश्चन सहित तार उत्तर गुड़िक जो मैंने जानना सांग सहित सेयार कर जनईदेवे समस्त पे नेक्स्ट मास जोड़ा परीक्षा आसूसी समस्त एनआरटीएस परीक्षा अति सहज आशा करुच्ची भल हम आसीजा क्वेश्चन को देजी जातीय कांग्रेस पे चतुर्थ अधिवेशन रे किए सभापतित्व करथिले तो उत्तर हो पे किए जॉर्ज यूल हो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर तो पिला माने पुणी जानछ कि केबे हेइथिला सेटा समस्त कहबो 1800 पिला माने 88 मसिया रे हेइथिला समस्त मन रख केउठारे हेइथिला पिला माने अलाहाबाद रे हेइथिला मन रखिबा एडा अलाहाबाद रे हेइथिला पिला माने अलाहाबाद रे 1888 मसिया रे हेइथिला जॉर्ज यूल तार सभापतित्व करथिले से अधिवेशन पिला माने जोडा कि कांग्रेस रो चतुर्थ अधिवेशन थिला पिला माने तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसी जिबा टीपू सुल्तान काहाकू परास्त करी आर्कट अधिकार करथिले टीपू सुल्तान काहाकू परास्त करी आर्कट अधिकार करथिले तो पिला माने उत्तर हो जिवो ऑप्शन जोडा कि ए अछि तुमरो उत्तर हो जिवो पिला माने बेलिंग मन रखिबा सठिक रूप रे हम लिखिबा एटा को बेलिंग जोडा कि बेरिंग हे जे एटा कोन हे जे करेक्शन करिवो बेलिंग को से परास्त करथिले पिला माने केबे परास्त करथिले ना पिला माने एटा होची द्वितीय पिला माने कन्नड़ समर मन रखिबा द्वितीय कन्नड़ समर जोडा कि हमर होइतिला टीपू सुल्तान आउथिला पिला माने हमर जोडा कि ब्रिटिश रो सेनापति होची तांको ना होची बेलिंग तो सेमानक मध्य जोडा युद्ध होइतिला से आर्कट अधिकार करथिले ताकू परास्त करी बेलिंग को परास्त करी मन रखिबा जोडा कि द्वितीय कन्नड़ समर एडा घटिथिला बुझी परलो तापरे कहि परियो पिला माने नेक्स्ट आसी भारी 78 नंबर प्रश्न को क्वेश्चन आसिला हरी किए पिला माने अयोध्यार नवाब थिले तो अयोध्यार नवाब किए थिले ऑप्शन ए मोहम्मद शाह सिकंदर लोदी सिराजउदौला और बाहरलाल लोदी जोड़ा कि ऑप्शन सी हे जिवो हमरो सिराजउदौला पिला माने ऑप्शन सी हे जिवो सिराजउदौला जोड़ा कि हमरो से पिला माने 1500 पिला माने मन रखिबा 1574 रु पिला माने सॉरी 1774 रु मन रखिबा 1700 जोड़ा कि हमरो आसिला पिला माने 54 रु केते पर्यंत थिले ना 1700 पिला माने 75 पर्यंत से नवाब थिले अयोध्यार नवाब थिले 1754 रु 1775 मध्य से नवाब थिले पिला माने मन रखियो 1764 मसिया रे गोटे युद्ध होइतिला 1764 मसिया रे गोटे युद्ध होइतिला ता नाम समस्त कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवो निश्चित रूप रे जोड़ा कि हमर थिला कोन ब्रिटिश को सहित युद्ध होइतिला तांकर पिला माने ब्रिटिश को सहित युद्ध होइतिला कमेंट सेक्शन रे मेंशन करनबो निश्चित रूप रे समस्त कमेंट सेक्शन समस्त देखिबी तापर आसी जिबा आ गोटे क्वेश्चन नंबर आसिला हरी 79 नंबर क्वेश्चन आसिला हरी भारत रे सिपाही रो विद्रोह चलीथिबा समय रे संबलपुर रे एही विद्रोह रे किए जोग देइथिले तो पिला माने सिपाही विद्रोह जेते बेले भारत रे चलथिला संबलपुर रे सेते बेले किए जोग देइथिले समस्त एडा उत्तरडा कहियो पिला माने तो उत्तर हो गला पिला माने कोन ना वीर सुरेंद्र साय मन रखिबा वीर सुरेंद्र साय जोड़ा कि सिपाही विद्रोह होइतिला हमें जानचंती 1857 मसिया रे पिला माने सिपाही विद्रोह होइतिला तो समस्ते देखिबो एठी कोन वीर सुरेंद्र साय 1857 रे संबलपुर रे से नेतृत्व नेइतिले पिला माने जोड़ा कि इंग्रेज मानकर विरोध रे से नेतृत्व नेकी दल गठन करथिले तापर आसी भारी 80 नंबर प्रश्न आसी पिला माने देखिबा द्वितीय विक्टर एमानुएल केउ व्यक्ति को तांकर प्रधानमंत्री रूप रे नियुक्त देइथिले बुझी परलो ना तो क्वेश्चन दा होची केउ जोड़ा कि व्यक्ति निम्नक्त मध्यरु जोड़ा कि प्रधानमंत्री करथिले जोड़ा कि इमानुएल निजर प्रधानमंत्री रूपे साको आख्या देइथिले बा करिथिले तो आसी भरी कि काउंट मैरिन जोसेफ मार्जिन काउंट काभुर बा गारिबालाडी तो कोडा हबो समस्त एठी उत्तर देबा ऑप्शन सी पिला माने काउंट काभुर ऑप्शन सी हे जो उत्तर काउंट काभुर तो मन रखिया काउंट काभुर को विषय रे कहि दउची जोटा कि द्वितीय विक्टर जोटा कि
ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ 1852 ମସିହାରେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ 1852 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ଦିନିଆ ଆଉ କଣ ପିଡମଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ କାଉଣ୍ଟ କାବୁଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମସିହାଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ 1852 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ତ କାଉଣ୍ଟ କାବୁଲଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା ମନେ ରଖିବା। ଇଟାଲୀ ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଲା କି ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆସିବା ହାରି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ 81 ବା 81 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1620 ରେ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କହିଦେବା। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ଥିଲେ କଣ 1620 ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥିଲେ। ତ କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ 1603 ମସିହାରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି 1603 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ 1600 ଯୋଉଟା କି 25 ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ 1603 ରୁ 1625 ଯାଏଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ 1620 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଯୋଉଟା କି 1620 ରେ ତେଣୁ 1620 ମସିହାରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ହେଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 81 ନମ୍ବର। ଆସିଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 82 ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ 1793 ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବା 1793 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଆଉ ଓଡିଶାରେ ମନେ ରଖିବା ବଙ୍ଗ ବିହାର ଆଉ ଓଡିଶାରେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଆଉ ଓଡିଶାର ଏ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଜମିର ସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସ୍ଥାୟୀର ମାଲିକାନା ମନେ ରଖିବା ସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକାନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକାନା। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି କଣ ପିଲାମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କଣ ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଖଜଣା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ଆମର କର ଗୁଡିକ ଆମର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ କୁ ଯିବା ହାରି ଅପସନ ଆସିଛି ତୁମର ଅପସନ ଅଛି 4ଟା। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜମି। ତ ମନେ ରଖିବା ଯେତିକି ଆମର ଜମିର ପରିମାଣ ଅଛି ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଖଜଣାର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଯେତିକି ପରିମାଣର ତୁମର ଜମି ଅଛି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା କରଡେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଥିଲା କରର ହେଲା କି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଜମି ଉପରେ। ଆସିବା ହାରି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଯେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲା। ଯୋଉ 7 ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସେଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ହୋଇଥିଲା। ତ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ହାରି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନାଗପୁର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅପସନ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ପିଲାମାନେ 1891 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା କି ହେଇଥିଲା ନାଗପୁରରେ ହେଇଥିଲା। ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲୁ ହେଲା କି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଆନନ୍ଦ ଚାଲୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ 1891 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ ନାଗପୁରର ଯୋଉଟା କି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର। ଆସିବା ପିଲାମାନେ 85 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ହେରି ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ତ କେତେ ଧାରାଟା କହିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଘୋଷଣା ହଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଧାରା ଆମର 360 ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରେ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରିତ ହଉଛି। ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର 300 ଯୋଉଟା କି 356 ଧାରା
56 ଧାରାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉଟା କି ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିଟା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ 352 ଟା କଣ ସମସ୍ତେ କହିବ 352 ଧାରାଟା କଣ ନା ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏଟା ମନେ ରଖିବା ଏଟା ହଉଛି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ହେଲା କି ପରିସ୍ଥିତି ଏଟା ହଉଛି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏଟା ମନେ ରଖିବା 352 ଟା ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା 360 ଏଠି ହଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ମନେ ରଖିବ 350 ଟି କଣ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦବ ତ ପିଲାମାନେ 350 ଟା ଆମର ହଉଛି କଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ମେନସନ କରିନବ 348 ଟା ମଧ୍ୟ କଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମେନସନ କରିବ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को कोन ଦେଇଛି ଦେଖିବା 86 नंबर क्वेश्चन ପିଲାମାନେ ସିକିମ ବିଧାନ ସଭାରେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ସିକିମ जो ଅଛି ଆମର ତାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦେବା ତ ଉତ୍ତର ଆସିବ ହରି ପିଲାମାନେ 32 ହେଇଯିବ ତାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ସିକିମ ର ବିଧାନ ସଭାରେ ଆମର 32 ଜଣ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହି परिबा ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ ଆମର କହି परिबा एठी ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହେଲା କି ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ MLA ଯୋଡା କହୁଛନ୍ତି MLA କୁ ଯୋଡା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 32 ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ପିଲାମାନେ ଯୋଡା କି 371 ମନେ ରଖିବ ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଯୋଡା କି 371 ପିଲାମାନେ ସିକିମ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଟା ମନେ ରଖିବା ଧାରା ହଉଛି 371 मेरी एंटोइन निम्नोक्त मध्यरु केउ शासकंक राणी थिले पिलामाने तांको नामडा मन रखिबा एंटोइने हैला कि मेरी एंटोइने तो मध्यरु काहार राणी थिले आमे उत्तर देया वर्तमान तो आमे देखिया पिलामाने उत्तर होई जो हमरो 16 लुई ऑप्शन बी हे जो 16 लुई तो समस्त जानचंदी 16 लुई पिलामाने मन रखिबा जोडा कि मेरी एंटोइने कोन थिले फरासी विप्लव समय रे पिलामाने फ्रांस रो राजा जे थिले 16 लुई होजनी कोन फ्रांस रो राजा मन रखिबा फ्रांस रो जे राजा थिले केबे सेडा हितला पिला माने फरासी विप्लव मन रखिबा फरासी विप्लव हैला कि फरासी विप्लव समय रे फ्रांस रो राजा 16 लुई को मेरी कोन करथिले निश्चित तांकर राजा कोन करथिले रानी रूप रे ग्रहण करथिले तो एटा समस्त मन रखिबो आसी जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा ता परवर्ती क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु पिला माने एक दलीय व्यवस्था केउठी प्रचलित हेउची को देश रे आमे वर्तमान कहिबा उत्तर हे जो पिला माने चीन ऑप्शन बी उत्तर हे जो चीन तो पिला माने मन रखिबा एशिया महादेश रो अवस्थित जोडा कि चीन महादेश कोन देशडी तो एडा होची एशिया रो सबुठारु बड़ देश तो पिला माने अन्य जदि मु किछि कहबी पिला माने जोडा कि ऑस्ट्रेलिया महादेश रे जोडा कि ऑस्ट्रेलिया रो जोडा कि ओशिनिया मन रखिबा ओशिनिया हैला कि नाडा मन रखिबा ओशिनिया बुझी पारलो ओशिनिया एवं पिला माने अफ्रीका रो एक महादेश रो जोडा कि सेडा हमर कहि परिबा जे जोडा कि समस्त मन रखियो एक दलीय संस्था हमर जोडा नुह इंग्लैंड जोडा कि अछि पिला माने सेडा हेले पुनी गोटे आसीबो हरि ऑप्शन डी रो जोडा अछि पिला माने सेडा मध्य हमर कोन अछि यूरोप महादेश रो अछि तो सेथि मध्यरु कोन अस्ति मध्य एडा इंग्लैंड हबनी अमेरिका नुह कि पाकिस्तान चीन हे जिवो ऑप्शन बी हे जो गोटे दलीय व्यवस्था बुझी पारलो तो आसी भारी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि तो निम्नोक्त मध्यरु किए राजनैतिक दल गुडी को स्वीकृत प्रदान करंती चारटा ऑप्शन अछि राष्ट्रपति राज्यपाल योजना आयोग बा निर्वाचन आयोग तो एठी हमें आसीबा उत्तर हे जो पिला माने ऑप्शन ए हे जो जोडा कि अति सहज क्वेश्चन ना राष्ट्रपति हे जो उत्तर पिला माने एटा बुझीबा दिगे जोडा कि सर्व भारतीय सेवा हला कि मन रखिबा एआईएस जोडा कि पिला माने एआईएस अछि पिला माने सर्व भारतीय सेवा किंबा पिला माने केंद्रीय सेवार जेतिय सब ऑफिसर अछंदी समस्तक पदवीरु प्रत्याहार मन रखिबा पदवीरु प्रत्याहार किंबा पिला माने दरखास्त मन रखिबा प्रत्याहार होई पारे किंबा सॉरी बरखास्त जोडा कहउछंदी हमें बरखास्त हैला कि से मानको बाहर करिबा किंबा को से मानको नियुक्ति देबार काम होउची राष्ट्रपतिଙ୍କର कोडा बा सर्व भारतीय सेवार हुअंतो किंबा पिला माने केंद्रीय सेवार समस्त ऑफिसर हुअंतो तो तांको पाखरे क्षमता अछि राष्ट्रपति पाखरे एडा मन रखियो समस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन को आसी हारी वर्तमान 90 नंबर क्वेश्चन अछि जे एल्युमिनियम शिल्प पई केउ मुख्य खनिज गुडी को आवश्यक हो जेडा सहजडा पिला माने एल्युमिनियम पई पिला माने बॉक्साइट ता होची तार गोटे मुख्य खनिज संबलडा तापर आसी हारी 91 नंबर क्वेश्चन को आसी हारी कोन देछि
କଳ୍ପକମର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ପିଲାମାନେ କଳ୍ପକମର ଯୋଉ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଟା ଆମର ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନେ ରଖିବା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ହାରି ଶିମିଳିପାଳର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଓଡିଶାର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 1973 ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ 1973 ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବା ସେ କଣ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଟାଇଗରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ସେଟା ଆମର କଣ କରାଗଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ବା ଘୋଷିତ କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯୋଉଟା କି ଶିମିଳିପାଳର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମନେ ରଖିବା ଡେଟ୍ ଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 1973 ମସିହା। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ମହାବଳ ବାଘ ମନେ ରଖିବା ମହାବଳ ବାଘ ହେଲା କି ମହାବଳ ବାଘ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମର ୟୁଏନଆଇଏସସିଓ ମନେ ରଖିବା ୟୁଏନଆଇଏସସିଓ ୟୁନେସ୍କୋ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଏହାର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ହଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଯୋଉଟା କି ତାର ଅଫ ବାୟୋସୋସିଆଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ବଡ ସଂସ୍ଥାଟି ଯୋଉଟା କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଉଛି ମହାବଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ହାରି କାନାଡାର ପ୍ରେରୀ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ? କାନାଡାର ଯୋଉ ପ୍ରେରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ତ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ହାରି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗହମ ଚାଷ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗହମ ଚାଷ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଏଠି ଯୋଉଟା କି ଆମର କାନାଡାର ପ୍ରେରୀ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଯୋଉଟା କି ଅଛି ମନେ ରଖିବା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ହେଲା କି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏଟା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା କି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ପ୍ରେରୀ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳଟା ପିଲାମାନେ ଏଟା ମନେ ରଖିବ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା କି ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କହିଦଉଛି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାର ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ପରିବେଶ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜଳବାୟୁ କହିପାରିବା ମାଟି କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱର ଗହମ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବା ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଗହମ ଭଣ୍ଡାର। ବିଶ୍ୱର ଗହମ ଭଣ୍ଡାର କିଏ ନା ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କାନାଡାର ଯୋଉ ପ୍ରେରୀ ଅଞ୍ଚଳଟା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗହମ ଚାଷ ହଉଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଗହମର ଝୁଡି ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବା ଗହମ ଝୁଡି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 94 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଟା ଅତି ସହଜ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହିମାଳୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦଉଛି ହିମାଳୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏସିଆର ମହାଦେଶର ଗୋଟେ ବଡ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉଟା କି ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଚୀନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିମାଳୟଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ଭାରତ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଆଉ ଚୀନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଏତିକ ସବୁ ଦେଶରେ ଆମର ହିମାଳୟଟି ବିସ୍ତୃତ ହେଇକି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମନେ ରଖିବା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟର ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଲପସଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ୟୁରୋପର ଆଲପସଟା ହଉଛି ୟୁରୋପର ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ହେଲା କି ୟୁରୋପର ଆଲପସଟା ହଉଛି ୟୁରୋପର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଣ୍ଡିସଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଯୋଉଟା କି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ହେଲା କି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ରକି ହଉଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି ହଉଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 95 ଆସିଲା ହାରି ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର କେତେ ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରନ୍ତି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଏଟା ସହଜଟା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦବ। 352 ଧାରା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 352 ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାରତର ଜାତୀୟ 352 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କଣ ଅଛି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଜନାଟି ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଟା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଟା ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏତିକ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। 56ଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନିକ ଅଚଳ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ 356ଟା ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ବିଧାନ ରାଜ୍ୟର
जोटा कि राष्ट्रपति शासन 360 एटा जानचंदी आमे जोटा कि आर्थिक सहायता परिस्थिति हमर जारी होची तो एतियो समस्त बुझी पारलो तापर आसी जिबा 96 क्वेश्चन को आसी जिया पिला माने तापरे जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार मुख्य निर्वाहक कार्यनिर्वाही अधिकारी किए पिला माने मन रखिबा मुख्य कार्यनिर्वाही भाव में किए कार्य करती जोड़ा कि आमर जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था पई तो अति सहज एडा आमे जिला पई आमे जानि दैचंती जिला पई आमर जिलापाल अछंती ऑप्शन डी होची पिला माने जोड़ा कि सठिक उत्तर तो मन रखिबो डीआरडीए डीआरडीए पिला माने मन रखिबो एडा होची जिला स्तर रे जोड़ा कि ग्राम्य अंचल विकास पई गोटे योजना बा संस्थाटे आमर कार्य करूची पुणी मु कहि दउची पिला माने जोड़ा कि जिलापाल एही ग्राम्य उन्नयन संस्थार मुख्य जोड़ा कि कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव में नियुक्ति पाइछंती तो एडा थिला बहुत सहज क्वेश्चन ना मन रखियो पुणी थरे तापरे डीआरडी डा मध्य मन रखियो आसीबा 97 नंबर प्रश्न कोन देछि देखिबा ब्राजिल रे करा जाउथिबा स्थानांतरित कृषि को कोन कहिबा तो अति सहज एडा पिला माने अति सहज क्वेश्चन रो उत्तर हे जो पिला माने ऑप्शन सी हे जिवो रोका बोली आमे कहिबा पिला माने बुझी पारलो रोका बुझी पारलो तो आमे जानछंती पोडु चाष कोडी होउची पिला माने पोडु चाष होउची ओडिसा रे हैला कि पोडु चाष होउची पिला माने ओडिसा रे झूम कोडी होउची पिला माने झूम होउची पिला माने उत्तर आ कोन पूर्व अंचल जेतियो सब अछि भारतर अंचल गुडी को सेठी हमर झूम बोली कहिबा पूनम कोडी कहिबा पूनम पिला माने केरल रे हमर पूनम होउची केरल रे हमर कहिबा पूनम जोडा कि स्थानांतरित कृषि रो नाम जानि पारला समस्ते आसीबा 98 नंबर प्रश्न को तो इंग्रेज मानक समय रे केउ प्रथा लोक मानक मध्यरे भेदभाव सृष्टि करिबारे साहाय्य करिथिला 98 नंबर क्वेश्चन ना पिला माने तो उत्तर होइछो पिला माने ऑप्शन बी जोडा कि हमर जाति प्रथा होची ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मन रखिबो समाज रे प्रचलित जो जाति प्रथाडा पिला माने अछि जो भेदभावडा लोकंक मध्यरे पिला माने उच्च नीच आउ कोन विभिन्न प्रकार द्वंद्व सृष्टि करथिला जा फल रे कि इंग्रेज माने तार सुजोग नै कि विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि करथिले बुझी पारलो तो एडा ऑप्शन बी हे गला करेक्ट आंसर 99 नंबर पिला माने नारायण गुरु नामडा मन रखिबो नारायण गुरु केउ स्थानर जणे समाज संस्कारक थिले वर्तमान जोडा कि उत्तर हे जो हमर ऑप्शन सी हे जो पिला माने केरल र थिले से पिला माने कोन करथिले जणे प्रसिद्ध समाज संस्कारक जाति प्रथा विरोध रे से स्वर उत्तोलन करथिले एवं से पिला माने कोन करथिले गोटे ईश्वर मन रखिबा गोटे धर्म होची गोटे ईश्वर समस्त जातिंग पई से कोन करथिले वार्ता देथिले मन रखिबा गोटे धर्म गोटे ईश्वर नाडा तापर आसीबा परवर्ती क्वेश्चन अछि तुमरो 100 नंबर जोडा कि क्वेश्चन हमर सेशन डी रो लास्ट क्वेश्चन पिला माने किभଳି सरकार केउ राजनैतिक दल अपरिहार्य अटे पिला माने बुझी पारलो तो राजनैतिक दलर अपरिहार्य केउ प्रकार दल हमर बा केउ भली सरकारंगर पई तो देखिबा उत्तर हे जो पिला माने एडा हमर अति सहज गणतंत्र मन रखिबा ऑप्शन बी होची गणतंत्र सरकार पई राजनैतिक दल किछेले अपरिहार्य जोड़ाई कार्य नुह काहे कि ना मन रखिबा जे जो विभिन्न राजनैतिक दल गुड़िक गणतंत्र शासन व्यवस्था अछंती से गुड़िक निर्वाचन रे भाग नियंती एडा मन रखिबा ओरा होची निर्वाचन रे भाग नेबा एवं से माने सरकार गठन करंती जा फल रे कि जनमतंगर एठी निर्माण आसी थाए तेणु गणतंत्र पई कोनोसी राजनैतिक दल आसीबोनी सेडा होची अपरिहार्य एडा मन रखिबा तो एतिक थिला तुमरो एनआरटीएस परीक्षा पई पिला माने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जोडा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित डीपली आमे डिस्कशन कले जदि सेशन भल लागिथिबो संग मान सहित शेयर करी जणै दबो जो माने जाननांती निश्चित से माने मध्ये अति सहज रे एनआरटीएस परीक्षा रे सफल होई परिबे।